पुराने से पुराने जादू की काट किस तरह की जाए, क्योंकि जादू के अंदर फिर जड़ें फैलना शुरू हो जाती हैं। जादू की काट का एक अमल लगाते हैं तो उसकी 3 तहें आगे निकल आती हैं। हर किस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी काट और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जादू के ऊपर जब वक्त ज्यादा गुजरता जाए तो उसके अंदर ताकत भी बढ़ती जाती है। जब जादू के अंदर पावर ताकत बढ़ती जा रही हो तो उसका नुकसान ये होता है कि उसका इलाज सही मानों में नहीं हो पा रहा होता। जब भी किसी मुआलिज के पास जाएगा, क्योंकि जादू के अंदर फिर जड़ें फैलना शुरू हो जाती हैं। जब किसी मुआलिज के पास जाएगा तो वो एक तरफ से काट करेगा, दूसरी तरफ से बहुत सख्त किस्म का रिएक्शन का सामना करना पड़ सकता है, आमिल को भी और उस मरीज को भी। इसलिए अमूमी तौर पर जब हम देखते हैं कि ज्यादा टाइम पीरियड गुजरने वाले जादू का जब इलाज शुरू किया जा रहा होता है तो अक्सर मुआलिजीन यहाँ धोखा खा जाते हैं। उनको समझ नहीं आ पा रही होती कि हम किस तरीके से इलाज करें। जब वो जादू की काट का एक अमल लगाते हैं तो उसकी 3 तहें आगे निकल आती हैं। फिर एक दूसरा अमल करते हैं तो फिर उसके जादू और सूरत में मुतशक्कल होकर सामने हो जाता है। फिर इसका नुकसान ये होता है कि वो जादूगर मुआलिज जो होता है खुद कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है, मायूस हो जाता है, तो जादू के अंदर मजीद जो है पावर आना शुरू हो जाती है। अब जादू के अंदर जब पावर आ रही हो, जादू के ऊपर वक्त गुजर रहा हो, तो उस वक्त ज्यादा तकलीफ में वो मरीज होता है जिसके ऊपर ये जादू हुआ हुआ होता है। और दूसरा, वो सहरी शयातीन, जब जितना वक्त गुजरेगा ये सहरी शयातीन जो इस जादू के साथ मुंसलिक होते हैं उनके अंदर भी पावर आना शुरू हो जाती है। शहरी शयातीन जादूगर जब अपने पास ताबे कर रहा होता है तो उनकी तादाद कम होती है। जब ये जादूगर के पास ज्यादा आ जाते हैं, फिर जादू के ऊपर टाइम पीरियड ज्यादा हो जाता है तो ज़ाहिर है इनकी तादाद में भी इजाफा होता रहता है। मिसाल के तौर पर इसको यूं समझा जाए कि एक जादू के साथ अगर एक शैतान को बांध दिया गया है, वही जब जादू के ऊपर टाइम पीरियड ज्यादा गुजरता है, ज़ाहिर है उसकी भी तो औलाद होनी है, उसके भी तो अजीज व अकारिब होने हैं, उसके भी तो दोस्त होने हैं, उसके भी तो रिश्तेदार होने हैं, तो वो भी इस जादू के मुआविन बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ एक नुकसान की बात ये भी होती है कि जब मुआलिज इलाज कर रहा होता है, बजाय वो इलाज करने के वो जलाने की तरफ चला जाता है चीजों को, यानी शहरी शयातीन को। जब एक शैतान को आप जलाएंगे उसके बदले में वो तो 20 शैतान और आएंगे, आप कैसे कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं। लिहाजा इस सूरत में इलाज की जो असल सही मानों में इलाज होता है वो तो जो फन को सही समझता है ऐसे बंदे के पास जाना चाहिए। अगर आप ऐसे बंदे के पास नहीं जाएंगे, अपनी जान को खतरे में डालेंगे, अपना पैसा भी, अपनी इज्जत भी, सब कुछ गंवा बैठेंगे। खुदारा ऐसे बंदों से महफूज हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि अब हम ऐसा बंदा कहाँ से तलाश करें। आप दुनिया के पता नहीं किस कोने से ये वीडियो देख रहे होंगे। याद रखिएगा, अगर आपको सही मानों में बाशरा अमल मुआलिज नहीं मिल पा रहा तो आप ये कर सकते हैं, हम आपको एक अमल बतला रहे हैं, इस अमल के जरिए उसका इलाज कर सकते हैं। अमूमी तौर के ऊपर जो आम तौर तरीकाकार है, जो माहिर अमलियात वाले हैं, जो समझते हैं इन चीज़ों को, उनका तरीका और होता है। वो इस तरीके को पुराने से पुराना जो जादू होता है इसके मुख्तलिफ कैटेगरियाँ रखते हैं और उसके जरिए इलाज करते हैं। माहिर मुआलिजीन का जो तरीका इलाज होता है वो इस तरह होता है कि एक तरफ तो रूहानी कुव्वत का जो खजाना इकट्ठा करते हैं, जादूगर का जब इहाता कर लेते हैं, जादू का इहाता कर लेते हैं, मरीज का इहाता कर लेते हैं, तो उस वक्त वो इसके मुताबिक पढ़ाई करना शुरू करते हैं। जब वो समझते हैं कि अब हमारी पढ़ाई इस मुताबिक हो चुकी है कि अब हम हमला आवर भी हो सकते हैं, दिफाई पोजीशन भी हमारी मजबूत है और अब इलाज भी हम सही मानों में कर सकते हैं, तो उस वक्त वो अपना इलाज शुरू करते हैं। उसकी भी आगे काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। जो अमलियात को समझते हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बहरहाल
جو اگر آپ خود علاج کرنا چاہتے ہیں، کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خود علاج کروں، پرانا جو جادو ہے، پرانے سے پرانا جادو ہے، اس کا علاج کس طرح کیا جائے، آج جو ہم عمل لائے ہیں یہ عام بندہ بھی اس کا علاج کر سکتا ہے اس عمل کے ذریعے۔ مزید اگر آپ ہمارا جادو شکن تیل منگوا لیں تو اس کے سے بھی انشاءاللہ بڑے سے بڑا جادو، پرانے سے پرانا جادو یا بندش ہو، ان تمام چیزوں کے لیے وہ تعویذ تیل جو ہے بہت مؤثر ہے، کیونکہ اس تیل کے اوپر ہم نے جو پڑھائی کی ہے وہ انتہائی مؤثر پڑھائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس تیل کے اندر ہم نے ایک زعفران سے لکھا ہوا تعویذ بھی شامل کر دیا ہے، یعنی دو قوتوں کو ہم نے جمع کیا ہے۔ الحمدللہ سینکڑوں لوگوں نے استعمال کیا ہے، استعمال کر بھی رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہم ترسیل کا انتظام کیا ہوا ہے۔ جس بندے نے استعمال کیا الحمدللہ مثبت رزلٹ مل رہے ہیں، آپ بھی استعمال کریں، آپ کو بھی بھرپور فائدہ ہوگا اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ ہے۔ تو چلتے ہیں اس عمل کی جانب کہ وہ پرانے سے پرانے جادو کی کاٹ کس طرح کی جائے۔ پرانے سے پرانے جادو کی کاٹ کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اس آیت کو آپ نے 313 مرتبہ پانی کے اوپر دم کرنا ہے، اور مریض کے اوپر، مریض اگر خود پڑھ سکتا ہے تو اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لے، وہ خود دم نہیں کر سکتا، خود پڑھائی نہیں کر سکتا، تو گھر کا کوئی بھی فرد اس کے اوپر پڑھائی کرنا چاہے تو پڑھائی کر سکتا ہے، اس پڑھائی کا اثر بہت زیادہ ہوگا۔ اچھا، آپ نے مریض کو بھی دم کرنا ہے اور پانی کو بھی دم کرنا ہے۔ اب مریض کو دم کر لینے کے بعد آپ نے پانی کے اوپر الگ سے پڑھائی کرنی ہے 313 مرتبہ۔ اب اس پانی کو مریض پیے بھی صحیح، اس پانی کے ساتھ غسل بھی کرے، اور اس پانی کو روزانہ کی بنیاد پر اس کی چارپائی، بیڈ جو بھی ہے اس کے نیچے بہایا جائے۔ تو یہ 9 دن آپ نے اسی ترتیب سے عمل کرنا ہے۔ میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پرانے سے پرانا جادو کم از کم اتنا اس کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا کہ آپ کے جسم سے وہ نکل جائے گا، اس کے اثرات بھی نکل جائیں گے۔ مزید برآں آپ ہم سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبروں پر رابطہ کر کے آپ ہم سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں، یا کومنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔